मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल 13 सीएनजी बसों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सरकारी बसें दुर्गापुर डिपो से चलेंगी एवं उद्घाटन समारोह शहर के बीच में साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस स्टैंड पर हुआ। इस दौरान मंत्री प्रदीप मजूमदार और प्रशासन के दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। SBSTC सूत्रों के मुताबिक ये बसें दुर्गापुर से कोलकाता, दुर्गापुर से बहरामपुर, बर्धवान से कोलकाता, बर्धवान से करुणामयी, बर्धवान से कृष्णानगर, आसनसोल से कृष्णानगर, आरामबाग से कोलकाता, आरामबाग से तारापीठ, बांकुड़ा से सिवड़ी और दुर्गापुर से झारग्राम समेत कई रूटों पर चलेंगी एवं प्रशासन को उम्मीद है कि नई बस सर्विस शुरू होने से दुर्गापुर और आसपास के जिलों में पैसेंजर सर्विस और भी बेहतर होंगी। ভিডিওর মাধ্যমে দেখলাম সেই দিনেই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করে উনি মোট 34টি পরিবেশ বান্ধব বাসের উদ্বোধন করলেন। তার ভেতরে দুর্গাপুরের সৌভাগ্য আরও 13টি পরিবেশ বান্ধব বাসের আজকে যাত্রার সূচনা হবে বিভিন্ন প্রান্তে। দুর্গাপুরের মানুষকে আরও বেশিভাবে পরিবহন সাবলীল করে তোলার জন্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরের পর অনেকগুলি বাস উপহার দিয়েছেন। আমাদের দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে যে বাসগুলি এখান থেকে চলবে তাতে দুর্গাপুরবাসীর তরফ থেকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আজকে এই মঞ্চে আসেন সব বিশিষ্ট জনেরা। আমি প্রত্যেকের নাম বলছি না এখন, কারণ আমাদের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা আছে সরকারি। আমাদের মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় তাকেও চলে যেতে হবে। খালি সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের এইভাবে যেমন পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রগতি আমরা চাক্ষুষ করলাম, ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে আরও প্রায় কতগুলো হলো, প্রায় 28টি মনে হয় ওখান থেকে হলো। তো এইভাবে এবং প্রত্যেকটি বিশেষ করে পরিবেশ বান্ধব বাস, শুধু নতুন বাস দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠু এবং সাবলীল করছেন তাই নয়, সেগুলো পরিবেশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এইভাবে আমরা পরিবহনের ক্ষেত্রে যেরকম উন্নয়ন দেখলাম, আজকে আরেকটি আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তান সন্ততিদের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল একলব্য, তাও কালিম্পংয়ে তার শিলান্যাস করলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাল মহাতীর্থের যে তীর্থস্থানের যে শিলান্যাস হলো সেটিও একটি বিরাট আকর্ষণ হয়ে উঠবে উত্তরবঙ্গের। এবং কী কী ক্ষেত্রে এর প্রভাব থাকবে, নিশ্চয়ই ধর্মীয় সংস্থা একটি হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে ওই দিকে উত্তরবঙ্গের একটা সার্বিক উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা উল্লেখিত হলো। সেই জন্যে এই অনুষ্ঠানে আমরা দূরভাষে দেখলাম ভিডিওর মাধ্যমে, এবং আজকের এই অনুষ্ঠান দুর্গাপুরের কাছে বিশেষ করে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমরা 13টি সিএনজি বাস বিভিন্ন রুটে আমরা सूचना करें। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।